लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार धौलाई समूह जिला का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया मंत्री कृष्णेंदु पाल ने। इस दिन उद्घाटनी कार्यक्रम में विधायक निहार रंजन दास, सांसद परिमल शुक्लबैद्य, जिला शासक मृदुल यादव, डीआईजी कंकन ज्योति सेकिया, पुलिस सुपर नोबल महाता, समूह जिला के जिला शासक रक्तिम बरुआ व कछार जिला भाजपा के सभापति रूपम शाह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम भी दिया गया। पूरे धौलाई के लोगों के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है, इस बात का उल्लेख भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रशासनिक, आबकारी, खाद्य सरबराह विभाग के विभिन्न वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। धौलाई को एक बार फिर से उपजिला के रूप में नए तौर पे घोषणा किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। माननीय मंत्री आसाम सरकार आज अनुष्ठान प्रधान अतिथि अनुरोध रखो इभा मुखी पाल एवं शीतांशु दास माननीय मीन पशुपालन और पूर्त विभागे माननीय मंत्री श्री कृष्णेंदु पाल महाशय के बरण करार जन्य ऐसे नहीं तेरा बिहार बजाते हैं। ऐसा भाई कोई एमएलए का एमएलए कोई एमएलए श्री ऋतभूषण दे डेवलपमेंट अथॉरिटी স্বচ্ছতা ও সমমন্বিতার সঙ্গে কাজ আগামী দিনের শুধু তার কথা শুনে डिपार्टमेंट আহিলে এই ধলাইৰ মানুষ শিলচর না যাব লাগে ধলাইৰ মানুষ ধলাই কাম কৰিব পাৰে এই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইছো। শিলচর সমষ্টিৰ সম্মানীয় আমাৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইয়াৰ কৰ্মবীৰ বিধায়ক নিহার ৰঞ্জন দাস, আমাৰ সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সব কাৰ্যকৰ্তা, আমাৰ জিলা সভাপতি ৰূপম শাহ মহোদয় বা আমাৰ গোটে ধলাই কনস্টিটুৱেঞ্চি গোটে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। খুব আনন্দ মুখৰ এটা পৰিৱেশ।
আৰু খুব আনন্দ লাগিছে। আর বিশেষকে রাইজর পদূলিত রাইজর সরকার এই যে ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে প্রয়াস যে গোটে অসমৰ প্রত্যেকটা এলাকার সম উন্নয়ন আজির দিনত আৰু 10টা সমজেলা উদ্বোধন হব। আৰু বিশেষকে আমার ধলাইবাসীর এটা বহুত পুরনো ডিমান্ড আছিল, মনৰ এটা আকাংক্ষা আছিল যে আমার ইয়াত যাতে সাব ডিভিশন করেছিল পালে সমজেলা। এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰত প্রার্থনা আর আমি কৃতজ্ঞতা যাচিছো ধলাইবাসীর পক্ষর পৰা যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গোটে বরাক উপত্যকার উপরত যি এটা সুনজর আর বরাকর উন্নয়নের কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় যি প্রয়াস সদায় চলাই আছে যে বরাক ব্রহ্মপুত্র লোয়ার মিডিল আপার প্রত্যেকটা এলাকার সম উন্নয়ন আজি গোটে ভারতবর্ষের মাজত অসম যাতে একটা উন্নত রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে প্রয়াস তার কারণে ধন্যবাদ জানাব লাগিব। আর বিশেষকে আজি এই সমজেলাত যে উপকৃত হব লোকেল রাইজ আজি আর শিলচার মানে টাউনও যাব নালাগে। ইয়াত যদি মেজিস্ট্রেসি ব্রাঞ্চ ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই এক্সাইজ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ইয়াত পাব। আর বিশেষকে ইয়াত মানে বার্থ সার্টিফিকেট বা মিউটেশন রেভিনিউ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এই সমজেলাত ইয়াত লোকেলি কাম কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে ধলাই ৰাইজৰ এই সুবিধাৰ্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রয়াস আর এই যে ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় করেছে তার কারণে গোটে বরাক উপত্যকা রাইজর ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক ধন্যবাদ।